If nangita kag all-day breakfast na dako kaayog serving, plus lamian na puto maya si Kwati set, then save this video for your next food trip. Hey guys, maayong buntag and welcome to Pamahaw Cafe, located in Wilson Street, Lahug, Cebu City. And makita na jud siya sa Waze. This is a 2-story cafe na nag-serve og all-day breakfast and they're open from 6 a.m. to 9 p.m. Ang first floor kay alfresco dining ug ang babaw na sa air-conditioned area. Kay pamahaw man ang atong giari, of course, ni-try mi sila mga pagkaon. So first, we ordered the breakfast sampler na dako jud kaayo, na good for 3 to 4 packs. Na naa siya danggit, itlog, spam, chorizo, bacon ug uban pa. Og ni-try pod mi silang lamian na puto maya ug sikwati set. Tami silang mangga, lami ang puto, og betsed nako ang ilang sikwate. Daghan kaayo kog nadungog about sa Pamahaw Cafe and wala jud mi nagmahay na ni-try mi diri cause nag-enjoy jud mi og nalamian pa jud. Plus welcome ilang staffs and paspas pa jud ang serbisyo. So unsa pa man ang imong giuhat? Mga unta sa Pamahaw Cafe ug salamat sa pagtan-aw.